Farmer Duck, petani bebek. Cerita tentang petani yang sangat malas. This story about the lazy farmer. There once was a duck who had the bad luck to live with a lazy old farmer. The duck did the work. The farmer stayed all day in bed. Di sana ada seekor bebek, dan dia sangat tidak beruntung. Dia tinggal bersama seorang petani yang sangat malas. Dan petani itu selalu menyuruh si bebek bekerja setiap hari. Dan petani itu cuma tidur di atas kasur setiap harinya. The duck fetched the cow from the field. "How goes the work?" called the farmer. The duck answered, "Quack." Si bebek menggiring sapi ke ladang. "Bagaimana kerjanya?" teriak si petani. Dan si bebek itu cuma menjawab, "Quack." The duck moved the sheep from the hill. "How goes the work?" called the farmer. The duck answered, "Quack." Si bebek menggendong atau memanggul si kambing di atas bukit. "Bagaimana kerjanya?" teriak si petani. Dan si bebek cuma menjawab, "Quack." The duck put the hens in their house. "How goes the work?" called the farmer. The duck answered, "Quack." Si bebek menggiring ayam ke rumahnya atau ke kandangnya. "Bagaimana kerjanya?" teriak si petani. Dan si bebek cuma berteriak, "Quack." Oh, nyam 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 nyam. The farmer got fat through staying in bed, and the poor duck got fed up with working all day. Si petani menjadi sangat gemuk, dan dia selalu di atas kasur. Dan bebek yang malang itu semakin bosan disuruh bekerja setiap harinya. "How goes the work?" Quack. 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 Bagaimana kerjanya? 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 Quack. "How goes the work?" Quack. "How goes the work?" Quack. Bagaimana kerjanya? Quack. Bagaimana kerjanya? Quack. Soon, the poor duck grew sleepy and weepy and tired. Setelahnya, si bebek yang malang, dia ngantuk, capek, dan sangat kelelahan. The hens and the cow and the sheep got very upset. They loved the duck, so they held a meeting under the moon, and they made a plan for the morning. "Moo," said the cow. "Baa," said the sheep. "Cluck," said the hens, and that was the plan. Ayam dan sapi dan kambing sangat sedih. Mereka sangat mencintai si bebek. Jadi mereka meeting atau rapat bersama di bawah sinar rembulan. Dan mereka merencanakan sesuatu untuk besok pagi. "Moo," si sapi bilang. "Meh," si kambing bilang. "Klok," si ayam bilang. Begitulah rencana mereka. It was just before the dawn and the farmyard was still.
through the back door and into the house, crept the cow and the sheep and the hens. Ini di samping rumahnya si petani. Mereka melompat dari pagar dan masuk ke dalam rumahnya si Pak Tani secara berjinjit-jinjit dan secara pelan-pelan, dan mereka masuk ke rumah Pak Taninya dengan secara pelan-pelan. Sapi, kambing, dan ayam mengendap-endap masuk lewat pintu belakang. They stole down the hall, they creaked up the stair. Mereka melewati ruang utama, kemudian mereka lewat tangga dan ke atas, naik ke atas ke ruangannya Pak Tani. They squeezed under the bed of the farmer and wriggled about. The bed started to rock and the farmer woke up and he called, "How goes the work?" And mereka memaksa masuk di bawah tempat tidurnya si petani dan berkerumbulan di bawahnya. Sampai itu kasurnya ya, tempat tidurnya itu sampai retak. Dan Pak Tani segera bangun dan dia berkata, "Bagaimana kerjanya?" Dan moo, bah, klak, klak, klak. They lift his bed and he start to shout, and they banged and they bounced the old farmer about and about and about, right out of the bed. Moo. Mereka mengangkat kasurnya dan sambil berteriak, dan mereka mendorong kasurnya sampai terangkat. Dan hampir saja, dan aduh, dia gelundung dari kasurnya. And he fled with the cow and the sheep and the hens, mooing and baaing and clucking around him. Dan dia si Pak Tani keluar bersama sapi, wedus atau kambing, dan juga ayam. Mereka moo dan meek dan klok 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 di sekitar Pak Tani, dan Pak Tani diusir dari situ. Down the lane, moo. Through the field, over the hill, klak 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 klak. Turun ke jalanan, moo. Menerobos tanaman pertanian, dan melewati bukit, klak 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 klak. And he never come back, dan dia tidak akan pernah datang kembali lagi. The duck awoke and walked wearily into the yard, expecting to hear, "How goes the work?" But nobody spoke. Si bebek terbangun dan dia berjalan memakai itu garuk untuk bekerja. Dia tidak mendengar seseorang berkata, "Bagaimana kerjanya?" Tapi tak ada orang yang berbicara. Tak ada orang yang menyapa atau menyuruhnya bekerja. Then the cow and the sheep and the hens come back. "Quack, quack," asked the duck. "Moo," said the cow. "Bah," said the sheep. "Cluck," said the hens, which told the duck the whole story. Kemudian si sapi dan kambing dan si ayam kembali pulang. "Quack, quack," sapa si bebek. "Moo,"
kambing. Klok, klok, sapa si ayam. Yang mana mereka menceritakan semua kejadian kisah tadi. Dan demikianlah kisah cerita tentang petani bebek. Dan semoga Anda terhibur. Terima kasih sudah watching dan listening, telah mendengarkan cerita saya hingga habis. Jangan lupa, bagi yang suka, please like, comment, and subscribe. Yang belum subscribe, di-subscribe ya. Oke, terima kasih. See you on the next video. Goodbye.